अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फिकार। नाज़रीन, सरकारी खजाने से करप्शन करने के जो वाकयात हैं वो सरकारी अफसरों में ज्यादा पाए जाते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे साहिवाल, जहां पे महकमा PWD के जो अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाली गाड़ियां हैं वो खटारा बन चुकी हैं और गाड़ियों का सामान गायब है। ईंटों के सहारे खड़ी वो गाड़ियां जो हैं वो किसी आला हुकाम के नोटिस की मुंतजिर भी हैं और दफ्तर PWD में जो अमला बेजारो मददगार है वो सरकारी फाइलों की निगरानी कर रहा है और कभी इस दफ्तर से करोड़ों रुपयों के बिल पास होते थे और बेरहम अमला दफ्तर जो है वो गाड़ियों का सामान की खुर्द बुर्द कर रहा है और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं तफसीलात क्या है। हमारे साथ नुमाइंदा मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेरहम अफसरान जो साहिवाल पर मुसल्लत हैं, माल मुफ्त है और दिल बेरहम है और अरसा तकरीबन कुछ 7-8 साल से वही आला अफसरान और बतैत अमला वही चल रहा है जिन्होंने लूट मार का बाजार साहिवाल में गर्म कर रखा है। किसी भी PWD के प्रोजेक्ट को आप चेक करवा सकते हैं, इंक्वायरी करवा सकते हैं कि वहां पे इतनी लूट मार हुई, खस्ता और नकारा सामान डालकर तमाम तर फंड खा लिए गए। करोड़ों अरबों रुपए के बजट पेट्रोल की मद में ये जो गाड़ियां खड़ी हैं इनके जो पेट्रोल की मद में बिल चल रहे हैं, गाड़ियां खराब है, खटारा है, बिलों में डाल कर नुकसान कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं ये अफसरान। ठीक है, तो इनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहा और ये सिलसिला कब से जारी है? मैडम ये तो काफी अर्सा से, तकरीबन कोई 7-8 साल से तो मैं इन गाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर देख रहा हूँ। इनके गाड़ियों के अंदर इनके पुर्जाजात नहीं है, इनके रूटीन में ये डॉक्यूमेंटेशन कागजों में ये गाड़ियां रोडों पे ऊपर विजिट कर रही हैं और लाल बुक में लिखा जा रहा है कि आज गाड़ी जो है SLJ 195 आज 35 किलोमीटर सफर कर गई है, आज ये कर गया है, आज इसने वहां पे विजिट किया है, आज इतना डीजल खर्च हुआ है, लेकिन कागजों कार्रवाई की हद तक है। सिर्फ आज तक इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट इनका उठा के देख ले, वहां पे ना तो इन गाड़ियों ने वहां पे फिजिकली एक्सरसाइज की है, खुद जाके विजिट किया है, ना अफसरान दफ्तरों में मौजूद होते हैं। आपको मैं फुटेज दिखा रहा हूँ जिसमें सिर्फ फाइलें जो नैब कासद है वही आला अफसरान बने हुए हैं, खुद ही साइन वगैरह करके लोगों के साथ लेन देन करके माल मुलाद चला रहे हैं। सलीम साहब, इस महकमे की कारकर्दगी को कौन देखता है? इस महकमे की कारकर्दगी को मैडम CM साहिबा के ये है, कमिश्नर साहिवाल के अंडर आते हैं और सेक्रेटरी है PWD उसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या ऑडिट रिपोर्ट जो सालाना रिपोर्ट क्या वो पेश नहीं होती? ऐसा कोई जो कि इंक्वायरी नहीं की जाती इस महकमे की? मैडम ये जब से डिविजनल ये ऑफिस है महकमा PWD का डिविजनल ऑफिस, यहाँ से साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, चीचावतनी, रिडाला, खुर्द, तमाम जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें इन्होंने चेक करना होता है, चेक एंड बैलेंस रखना, उनकी सर्विसेज को देखना, मेयार को देखना। लेकिन ये अफसरान जो हैं वो अपने दफ्तरों में ही नहीं रहते, ना ही इनका कोई इस तरह का सीन है, बस मामला चल रहे हैं, पुराने लोग वही दफ्तरों में तैनात हैं, दफ्तर में अमला देख लें हाजिरी भी यकीनी नहीं बना रहे हैं और बस ले दे के अपना मामला को चला रहे हैं। सलीम साहब, ये महकमा PWD जो है वो वहाँ का जो स्टाफ है वो कितनी सैलरियाँ ले रहा है और वहाँ का सालाना जो बजट हुकूमत इनको देती है वो कितनी मालियत का होता है? मैडम यहाँ पे तो करोड़ों का बजट PWD को दिया जाता है। ये लोगों को जो पाकिस्तान में साहिवाल डिवीजन में जो भी सड़कें बन रही हैं, पुलें बन रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो इनके अंडर आते हैं। इन्होंने उन्हें चेक करना होता है। ये लोगों को करोड़ों रुपए के चेक देते हैं कि ये सड़क का ठेकेदार है, इनके अंडर ठेकेदार आते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रैक्टर, ये उनको अपना गवर्नमेंट ठेके देती है और ये उनको अपना इश्तिहार देती है और ये आगे उनको अपनी मनपसंद अफराद को ठेके दे देते हैं और घर बैठे अपनी मंथलियां वसूल कर लेते हैं और परसेंटेज के हिसाब से करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है, अरबों रुपए के मामला जो कि तू है। हमारा साहिवाल में तो करप्शन का अल्हम्दुलिल्लाह इतना बाजार ऊपर चला गया है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट को आके विजिट कर लें, कोई भी इंक्वायरी आ जाए
تو تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, PWD دیکھ لیں, پنجاب یہ میونسپل کارپوریشن ہے وہ دیکھ لیں, تمام آفس جو ہیں, پٹوار خانے کا سسٹم دیکھ لیں. ساہیوال میں لوٹ خسوٹ کا بازار گرم ہے. عرصہ دراز سے ساہیوال میں ایسے ایسے افسران ہیں جو برسی بھی ساہیوال ہوئے تھے اور ریٹائرمنٹ بھی ساہیوال سے ہی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے سلیم صاحب, یہ بتائیں کہ ساہیوال کے جو ڈپٹی کمشنر جو ہیں, کیا وہ اس محکمے کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے؟ آیا کہ اس محکمے کی کیا کارکردگی ہے, کتنا بجٹ وہ کہاں لگا رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا رہا کیا؟ میڈم ریسنٹلی 3 روز پہلے ہمارے ڈپٹی کمشنر شاہد محمود صاحب نئے تعینات ہوئے ہیں. الحمدللہ سماجی اور سیاسی حلقے جو ہیں ان سے بڑی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے معاملات دیکھیں گے, اور ہم بھی پوری امید ہے کہ نئے ڈی سی صاحب آنے سے انشاءاللہ معاملات کی بہتری ہوگی. لیکن جو کرپشن کا مافیا ہے, جو افسران ہے جو کافی عرصے سے ساہیوال میں تعینات ہیں, وہ یہاں سے جب تک ٹرانسفر نہیں ہوں گے, انکوائریاں نہیں ہوگی, الحمدللہ ہمارے ساہیوال میں آج تک نائب اور FIA میں کسی افیسر کے خلاف کوئی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو سکی. یا تو وہ سائل کو دبا دیا جاتا ہے یا اس انکوائری میں تمام شواہد نہیں ہوتے. ہمارے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال میں بیٹھتے ہیں, ریجنل ڈائریکٹریٹ آفس ہے, یہاں پہ بھی ہزاروں لوگوں کی انکوائریاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, لیکن کسی کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے سلیم صاحب, محکمہ PWD کا ٹوٹل کتنا سٹاف ہے اور کتنے ملازمین جو ہیں وہ جو کہ ڈیوٹی پر آتے ہیں اور کتنے ڈیوٹی سے غائب رہتے ہیں؟ میڈم تقریباً PWD کا جو عملہ ہے وہ ساہیوال میں تقریباً کوئی ساہیوال ڈسٹرکٹ میں کوئی 30 سے 35 کے راؤنڈ باؤنڈ ملازمین ہے, لیکن آفس میں صرف 2-4 نائب تاثر ہیں, وہ عرصہ دراز سے نظر آتے ہیں. اور اعلیٰ افسران تو صرف جب ٹھیکیداروں کو چیک وغیرہ دینے ہوتے ہیں ان دنوں ہی نظر آتے ہیں, یا کسی کو کنٹریکٹ یا کسی اپنے من پسند بندے کو نوازنا ہو تو اس وقت نظر آتے ہیں. ادروائز انہیں ہم نے کبھی جن سیٹوں میں دیکھا وہ الحمدللہ اپنے اپنے گھر میں ہیں اور موجیں اڑا رہے ہیں, اور من پسند تمام تر ناقص ترین کارکردگی ہے. جو گورنمنٹ کے ٹھیکیدار ہیں, جو کنٹریکٹر ہیں, جو انہوں نے یہ کام لیے ہوئے ہیں, کسی ساہیوال کی کسی بلڈنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ناقص ترین اینٹیں استعمال کی جا رہی ہیں, ناقص ترین سیمنٹ بجری لوسٹ ریٹ پہ لے کے ٹھیکیدار اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ناظرین ہم بات کر رہے تھے ساہیوال محکمہ PWD کی, جن کے جو افسران ہیں وہ سرکاری خزانے سے الاٹ ہونے والا جو فنڈ ہے اس میں خرد برد کرنا تو ان کا وتیرہ جیسے بن چکا ہو, کرپشن کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار کی جانب سے جو سرکاری گاڑیاں دی جاتی ہیں جو کہ کام کے سلسلے میں, ان گاڑیوں کا بھی استعمال بہت کم ہے, اور وہ جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی کھڑی کھٹارا بن چکی ہے, اس کا سامان بھی غائب ہو چکا ہے, اور جو پورے کا پورا عملہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے بھی غائب رہتا ہے. لیکن ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی کوئی ان کے حوالے سے کارروائی نہیں کی جا رہی. ابھی جو کہ ساہیوال کے نئے ڈپٹی کمشنر سے لوگوں نے بہت سی توقعات جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں کہ شاید پھر اس عملے کی کوئی صورتحال بہتر ہو سکے.